ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Умедвор ҳастам ҳаматон сиҳату сарбаланд ҳастед. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Мисли аврахта дар хизмати шумо ҳастем ва бо шумо мемонем. имрӯз 27 сентябр аст. Якчанд мошиное ки даъватидан барои кардам ва мошинбозори ноҳияи Восира пешниҳоди шумо мекунам. боварии комил дорам ки ба ҳар яки шумо маъқул мешавад. ба шумо чӣ нав мошин дар кор бошад, дар зери комментар абонатсия мо кӯшиш мекунем дар навори оянда пешниҳоди шумо кунем. бародароне ки мошин, хона, замин ягон техника, ягон таҷҳиzoти фурӯшӣ доранд, номраи ватсапро дар зери навор мемонам. ма дориш кунем, ма реклама бошад. ҳама каса зиндаву сарбаланд бошед. навора то охирша тамошо кунед. хуб дӯстои азиз, навори имзара шурӯъ мекунем. Мошини аввалини мо Opel Astra F дар кузуфи хечибек аст. соли 1990, объем мотори 1.6. бензин газ кор мекунад. коробка передача механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар шаҳри Душанбе. нархаш 33000 сомон нега боз муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошин қайкае ки мошин ягон камбуни дар мотор, коробка, ходовой ҳама 100%, задни камера, монитор, салон чухурзагӣ тозак. умуман салон задагӣ, хироштагӣ ягон чиз надорад. 4 баллони навай мегам. мошин хулас ҳолати беҳтарини қарор дорад. мошин синема навозиқ транзит карда то охири сола ҳуҷҷат. фақат як номер гирӣ тамом. марҳамат кардем дар лозим боша ин номи канали мо гавзанед я муомилаи соз кунед бадро мошинчара бигиред. хуб дӯстои азиз, навори мо идома дорад. мошини навбати мо Opel Vectra I бадро соли 1990, объем мотори 1.6. бензин ва гази холия, коробка передача механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар ноҳияи истарошани вилояти Суғд бадро. нархаш 19000 сомон нега боз савдо мешавад. дараҷаи соҳиби мошин қайки мошин ҳолати беҳтарина. 4 баллони 80%, дискҳо хабина чихелия, краска ношка камтар кодра мошин. марҳамат кардем лозим боша ин номи канали мо гавзанед муомилаи соз кунед мошинчара бигиред. лайкора ҳама каса бизанед кадом ки меҳмон бошед дар канал об нашавед. хуб дӯстои азиз, навори мо идома дорад. мошини навбати мо Hyundai Sonata соли 2010 сол. объем мотори 2, бензини холӣ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар шаҳри Душанбе. нархаш 104000 сомон нега боз муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошин қайкае ки 4 дар электропакет. салон пони худ бардора кожаи мултирул. мошин задагӣ, пустагӣ, хироштагӣ ягон чиз надора мега бо камтар арзон мешавад. марҳамат кардем дар лозим боша кӯшиш кунед бардора ин номи канали мо гавзанед я муомилаи соз кунед мошинчара бигиред. лайкора ҳама каса мезанед кадоме ки меҳмон бошед дар канал об нашавед. далчи навора тамошо кунед айда мошинои зудтар пешкаши шумо мекунем. хуб бародарои азиз, баҳри подписчикои гиромӣ, ваз приёр гирифтем бардора соли 2009 сол. объем мотори 1.6, бензин газ кор мекунад. коробка передача механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нархша бардора 30000 сомон мегӯяд. дараҷаи соҳиби мошин қайкада ки мошин бардора тозак, мотор, коробка, ходовой ҳама аҷоибот, кондитсионерш кор мекунад. монитор, задни камера, салон пони худ чухурзагӣ бардора задни патрони дора мега. мошин бе ягон камбуни ҳуҷҷатош то 31 10 2024. марҳамат кардем дар лозим боша бардора занг занед дигар маълумоти параша тариқи телефони худаш бигиред. хуб бародарои азиз, баҳри шумо Nissan Kefira гирифтем бардора соли 1998 сол аст. объем мотори 2, бензин газ кор мекунад. коробка передача механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 23000 сомон мега боз муомила дорад. дараҷаи соҳиби мошин қайкада ки мошин мотор, коробка, ходовой ҳама 100% мега. мошин ягон кам надора бардора ҳуҷҷатош то 10 моҳагия бардора. марҳамат кардем лозим боша бардора кӯшиш кунед номи канали мо гавзанед я муомилаи соз кунед мошинчара бигиред. бадро мошинча тозак мега, задагӣ пустагӣ надора мега. хуб дӯстои азиз, навори мо идома дорад. мошини навбати мо Toyota Avalon бардора соли 2015, объем мотори 2.5 гибрида бардора XL America. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. коробка автомат. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 160000 сомон мега. дараҷаи соҳиби мошин қайкада ки мега бардора дар винкодш мезанед як крели пеш дагӣ тамом. ягон мошини задагӣ, пустагӣ, ягон чиз дигар надора бардора 4 баллони нав таъмировка ҳуҷҷат дорад. марҳамат бардора кадом дар лозим бошад 4 дар электропакет, памяд сиденли бардора сиденли кожа, коробка автомат, задни камера, патрони, лабои мошина, лабои ҷош гармкунакаш, лабои функсияш кор мекунад. марҳамат кадом лозим бошад
زنگ بزنید دیگه معلومات پرشه طریق فنای خودش بگیرید. خوب برادرای عزیز، نواری ما ادامه دارد. همت خواهش در اومدن و لایک را بزنید کدام که مهمان باشید در کانال عضو نشوید. برای شما تویوتا کمری برادرای گرفتیم XL امریکا سالش 2010. ابی موتور 7 بنزین کاروبکا автомат ماشین در حالت بهترین قرار دارد در شهر خوجان. نرخ 108,000 سوم نگاه باز معامله داره. درجه ماشین خاکی ماشین یگان کامل داره. موتور کاروبکا خدمات هم 100% مولتی رول انا میوه سالن کانسر یخ و 14 الکترا پاکت سالن کجا مرحمت برادر کدام لازم باشه کوشش کنید نام کانال ما گفتن یا معامله سوس که ماشین چهره بگین دلچین اورا تماشا کنید. خوب دوستای عزیز، نواری ما ادامه دارد. ماشین نوبت ما لکسوس ایس برادر سالش 2015 سال امریکن کرد. ابیام 3 قطعه گیبرید برادر واگن ماشین بنزین خالی کاروبکا پیداچه автомат ماشین در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش برادر 200,000 سوم نگاه باز معامله داره. درش ماشین خیکی ماشین میگه واگن آورده میگه خرج خیلی مولتی رو کاروبکا автомат استارت کلیمت کنترل سیدنی لیف ابار سیدنی سالن پول خود کجا پرابکس برادر 170,000 مرحمت برادر کدام لازم باشه کوشش کنید نام کانال بگذارم برادر وینکوش نزه یا معامله سوس که ماشین چه بگه همه کسا لایک کنه بزنید دلش ماشین بزرگ نوعی بوسره تماشا کنید. دوستای عزیز، مرسدس یک کلاس 211 هم کوزوف سال 2006 ما آخرش 2007 میگه ماشین حالت بهترین خودرو فقط با دراز هم محکم میگه بالون 90 فوزه زدنی پاترون داره. بیاین سینی خدمت ماشین ترانزیت سیمان نوزخه قید آتی بروادگی زدنی کامera حجت نداره ماشین کورنیم سونده 50 دیرم حالت پرست زدیم پاترون داره باید بختیم زدنی کامera دیسکوش بالونش الکوش در اخی الکترا پاکت سلامی به سلام بردار چخلای کجا زگه پای خواست سلام کجا بردار انا 14 الکترا پاکت لگوف دارو الکترا پاکوی مولتی رول کاروبکا автомат مانیتور زدنی کامera پاکوش قچاکه بردارم حالت پیشش چهار چشمه نخیره که 80,000 سوم نگاه باز معامله داره میگه یک کیف بده 80 که 85,000 با سالدو میشه معامله داره با معامله داره. نمبر تلفن چنده که 987 600 800 مرحمت کدام اتخاذ بشی نمره که از نوردنیم علاقه دبره مداره معامله اساس کنیم ماشین چرا بگین لایک رو هم کسادن در کانال باشه. برادر عزیز اوپل دو تیوفته مدرو انا سال 2001 سال ابیا موتور 1.8 انا چیه 1.8 چی بود 1.8 16 ابیا نه مدرو انا بالونوی 90% مدرو دیسکوی سوتکا نه با گرش تو میخواد تاش ببینید چه خیلی نورش 15 هدر که مدرو ماشین حجتش تمام شده نولت دیسکوش بالناش ارکوش بسم الله الرحمن الرحیم من در رقیب الکترا پاکت بعد رو سالونش لطگی در رو پیشم بعد الکترا پاکت انا رگاف بکوی مولتی رول کاروبکا مکانیک 14 الکترا پاکت میبه سالن سیستم موزیک جنزوره بعد رو کاتالوگش نه حالت پیشش
نرخ چند سوخته که؟ 47,000 با سودا میشه. وارنت تلشیده چه خیلی؟ وارنت تلشی نیست. رقم تلفن تکا 005 44 27 26. مرحمت کدام خریدار باشی. نمره کار زیر نوار دمونیم. علاقه دارین یا معامله سوس که این بدرو ماشین چرا بگین لایک کنه همه کسب بزنین در کانال بشه. دوستان عزیز اوپل است جاتم در کوچه خچبک سالش 1000 سالش 10000 من بدرو همه موتور 1.6 بنزین گاز هر دوش کار میکنه حجتش تمام شده نمره خود دارم ماشین انا 3 بالونش بدرو 90% یک بالونش 60-70% ماشین کراسکن نروشکه اون کنه داره با نرخ دستش میگن یا با گردش پاو میخواد تماشا ببینید چه خلاص نه حالا بالون شدیم هم یک بالون اخیر بود پرش 70% تمام اینه بالونش بدرو ارکوش 40 تکه در اخر روشنای سالانش لطگی توزه داره پیش الکترا پاکت میگفت باکای کاروبکا مکانیک گازی پرستوی حالت پیش ماشین کراسکن نروشکا بداره یکم کورنا داره حالت موتور خداش هم استفاده میگه چشکی ور نداره نرخی را بدرو 47000 سامان نگه باز معامله داره نمره اکراز میبینیم نمره تلفن چند دقیقه 987 28 85 75 مرحمت کدام خدا بشین نمره اکراز نورده میبینیم علاقه دارین معامله اساس که بدرو ماشین چرا بگه لایک کنه همه کسب بزنین در کانال اوب نشوید دوستان عزیز تویوتا مارک زیو گرفتیم 2008 سال ابی موتور 2.4 بدرو بنزین گاز یوراشور زگه وجاتش سالونه کگه بدرو تا 2025 ماه ایونی 2025 حالت بالونش 90% دیسکوش ببینین چخله یا با گودش تو میخوام تماشا کنیم ببینین چخله هم باگاژ سام میخوام 7 نفره سلام پون خود کجای نه اخیرش بدرو زپاسکاش 5 بالونش ماشین اون ما زدگی پوسنگی اون کجلگی نداره بدرو یا سوش میگه واگن اومدیم یا سوچ میگه واگن اومدگی ماشین میگه گاز تابلت داره بدرو حالت بالونش اینم بدرو بالون 90% تیم ارکوش بسم الله الرحمن الرحیم در اخیر الکترا پاکت سالن فون خود کجا نه 7 نفره تکه برقی مانیتوری نشون میده دادی بس کجا دوست داره ها 4 در الکترا پاکت بلا گفت رو هی گفت باکای مولتی رول نیست کاروبکا و دور اتومات مانیتور اندروید زگه زدین کامera کلاسیک استارت استاپ کلیمت کنترل حالا میسیم کجا اینجاش کم ترک بدرو خیر خدگی بده حالت نمتهای 2.4 بدرو چشکیوش ماشینه از صبحش نگه واگن گرفتگی مکه دستی خشه گشتگیه نرخی چند فتی نکه؟ چند فتی خیره؟ 90 سوموکسیش هم خریدار گوشه با چخشق میکنه 90 میگش با خریدار یعنی گوشه با چخشق سودا میشه وارنت تلشیده چه خیلی؟ نه یاریش نه وارنت تلشی نیست نمره اکه 988 44 78 77 مرحمت کدام خریدار بشی زری نورد اینم علاقه داره میداره یا معامله است که ماشین چرا بگین لایک کنم و کتاب بزنید